Sir, yung black, velvet black po. Sealed yung unit, sir. Open ko na po. Gumagano pa eh. So, check ako, sir. Walang gas-gas, walang basa. Set up ko lang, sir. May protector na yan, sir. Nakasama tsaka Case, dyan. case. Meron na, sir. Charger. Pero kung gusto niyo magpalit ng protector, meron tayo hydrogel, sir. Mas makapal dyan. 390 po.